ya kemir yu sesuai beneng usawan biang keju kerukam kemir yu I bau kiu sebeneng harga ketempa berukun berukun sim berukun kaji jumrai jangi Yesus Kristus kaji jumlai lembag kaji selok jumun sim berukun kindon ringkat berpi baro kuat man beberapa ia kebalam kerakhem tersni ya asni bakrau jumpa jikiu jumpa Yesus sebeneng hadin sahu sni hagaba Yesus ula bepat ula pendep ela kajong kamram kai pau yuti abun girukam henre mencak sni kebalam kerakhe ya kajing kiu no jumpa Yesus sebeneng Dei bom don bentai syubangi henre bene thu ini ba kajaga syumne jini kade hamne mulai berkre jaka dan bentai jaka jumpi Dei bom don bentai jini don bentai jini kalau om gospel bentai sini ini don kan bepi pada penawai dan terpete hagane ga tuan kedupan usawan menongdo angsna berbesar lagi Play ulang lek logiki baro I pendam kemon bicu but I went on agak dulu cuni yang kita bisa ilah kilat kita biduna kaji yang cuni ngaplah
imbokordor oble sumas keri IT oble ro ya ki kun jungi ibarakhe ya kaslikha i alvin dekhar bad ya i chibai dekhar idwai nagabanta perthei berokwe bagindon pendeng kecing lain dan kecing ma nak kena kelam leu kapula irwai gerpang nak pecah kepare sungi wala nak kecing rakhe kesni kurap jok maria di Pakistan kedai la syah kesni dan rei pecah kesni ya IT hoble ya kepare sungi ya ki member jok parish pastor council ya kinokit kam jom ki blog ya kinokit kam ki sen mari ki log yeng log sem baro log parish katedral leun ri sumar ki kamaria ki stikan kene ya ki janku bayar jangka ngai ti we log be bo malki ibala klatno tasngi ki cuman tabi Toban kemen ini dah kecing kemen berkoi, goblay berdebor berok. Bat penlong ini bangin syat kemen dah kecing semangu berublay. Naba kecing kiu kres pun jomay syateng. Kalong ini kecing lam kemat. Bat syata syabau kli ulalek haswa hagapuram. Syataru lakon ya kemen bun. Ha kecing kermen, try jungi Jesus Christ kunjungi, bayam bermusyawarah ringkat batwe, ha kecing lo kawe jom bersih bukur, wemle junam la junam. Kacing boleh bagi kamu jungi apostol. Haga cingatu khana kebamin suwa kotip Theophilus nalatho asapang ki maro kibo jisu lasdan banle mat banhikai hadu kata kasni belasimno yaku hadin baulai kahukum dau mensim bukoi haki apostol kibau lajin aba kilapin pawilade dakiba sabut kiyabun bahwa uim hadir kacing syat sitom jumbu dan bawa bau kacing dan bawa bau haki jin sau peusmi badu keren haki sepang kahima ulai batkan bau namsa batki ulah hukum yaki makin omlet na Jerusalem Henry pan up yang kacing kelar jumpa ya kaba umaon Hilayat sekiau nanga nabau Yohanes na Pembaptis na kaum Henry sedang kenyaksmi en sa Pembaptis yapi na umensif bukur Dihaba ki apostol kila dorlam kila kili yu ko kendra hato men penyeng biang ya kahima Israel hakani kapor ula ong haki kamde yapi bantiap yakipor bat kisamoy yakiba upa ulabu dalam kacong kabor Henry pinsayok diang yakapor enda umensim bukoy unwan hiar halor jumpi bat pinlong kisakhi junga ha Jerusalem ha Judea barok kawai bat ha Samaria bat syadu bukut kaperthai enda ulaong yakani kan bagi dang yapet ibu ulakin tim ya o sajro palu o ubalara ibu hadu akim yu isu dekat bagi dang yapet syan syabdeng baukiu hakmi arun kiramba kimaryamni kilayeng hajat jugi bat kigo korang ba Galilea piak mi ayu syabdeng near
Kaktin jom utrai. Kasam kajubab jumpi kalok. Haleluya. Gobendriu baro uthap lagi ti. Dorisa hauplay dan kajing peta kajing kemen. Naba utrai bahalortam ulong wa iping. Usim bakrau aga berthei baro kajubab jumpi. Haleluya. Ublay ukiu bat kajing risa kajing kemen. Utrai ukiu bat kajing sawa turoi. Turai ro yang ublay. Turai ro yang sim jungi. Turai ro kajubab jumpi. Haleluya. Ublay ulong usim jaga berthei baro. Turai ro katla katya. Ublay usin sia lagi jat bendriu. Ublay usyam aga khet bakut jungu. Kajubab jumpi. Haleluya. Kajing pule nak sitir polos pokok si Kristan a Efesus. Ko para to ble jung trai jungi Jesus Christ pa jung burong un ai pi kaman sem kajing stat ban kajing pensyai ha kajing itu eu pa enda la pensyai hikmat kidunot jung hidup tem ka ai kita kajing kermen siapa lakor depi ki kita kispa jong kajing yong penting badan long jung ha kiru kot ban ka kita kajing krau mak theo jong kabor jongi ki banget kum kat kum kajing trai jong kabor krau jong ya kaba ulang pendep ha plus menba ulami pa na kajing yap bat lapan syam yang hagati kamon habneng halor barok kabor sim bat ke ikhtiar kajing khan bat kabor sisya bat halor ke kerteng barok pala ban ai om tang kane kajuk henrei hakajuk ban sawan ru bat lapan dem yaki barok hapok kejar jengku bat latung yaku bahakli do halo ki barok na kabanta jong kebalang balong kamet jengku kajing pura jong ta ubala pendam janai ya ki barok kaktin jong tran Isnobu yang Hagar kubor ikat wengut ismran kirale shagalilaya shagum bau jisu lebat
iki dan kinle pada bagi yu I ya u kilamane yu andre la dodro ki bala archa ti Jisu na le jan long ki ya ga ya baru kabor peneng pada deu lai ha khile na magata batu penlong sedran iki jai putri baru da penbaptis iki haga kerten upa baru pun baru bersih buku lagi kai ki benrakhe ya kata baru kebangalah hukum ya phi berakmi dan don ringkan berphi berbor hadu kebawai no the gospel jumra Hagaway na ki WhatsApp ki bala pau hagi ni sngi ke ke jingkiu Yesus sebeneng long ba ke jingkiu Yesus sebeneng ke de ke jing kela jaga tre mentau Yesus tre na beneng natrai kata kalau bakla ban penlong ya Yesus ban tre ku kinong tre office ban change office lani ban change ka tre Natara kejikiu ju Yesus sebenarnya kadon kejimut ke makham jeliu susu pada kata. Bar kata kajing jeliu kelong berkitin ju Yesus hi lagi. Boleh kiu sebenarnya. Kiu sebenarnya nak berkrek jaga bertaj. Kiu sebenarnya batu pha yu mensin. Batu pha yu mensin buku. Kita kilom arteli kita boleh bu Yesus kiu sebenarnya. Bat banyak tu ini bagai jaga syukne kejungi kabdeh kadi perthe. Kadi ke perthe syok masa. Bat baru kun berdriu sisni perthe ude bandon jingkermen ba kadi ba habakut ke jingke bagani perthe ngin poi syakata ke jaga ba Jisu don kumbau om hayingi pa jangan dot sibun ki kamera. Bat hamta hakabang don pin ya don la. No ke jisuk men ba sisya pedengki jinge pedengki jing bombiang jangan pertei itip bo play unom I yangi hakan pertei bad bunsi ni kenika jingkiu jung jisuk neng laban ya butur ru ya ke jing pam jong ke jing akhlan ke jing akhlan jong ki khun ki migi pa kamta ke jing akhlan jong ke jing ya jing akhlan jong ki kemikik pa bagi kun ki balaklan ki baklan tau wat ka bede bagi transfer ke lain nak way ke jaga kata ru ya tu ini kata ke jin pang juga mesti ha kepada don ke jin ti Jisu ilia sngeo kini kisngi ke jin puli bau la pencengen ya ki apostol ulong sipot kin yo I yang ai sipot me isu yang ai Andre ngan sayu ibiak nasador kan pi nasawan biak ti benda tu ingi begini kecil khat bagi don ha kecil jengi kecil ya samtam kadaitan temporary kecil khat sipor Andre play sampai itu yang kedua lah biak ini ti kani kalau kecil ai bakapang juga kecil Kristen kiwi kijai niam yang Hindu ingin bagi telun banyak kali perteh, mau mentah gilong priu, lasyai gilong sel, lasyai gilong kenai berkutat terder, agak jigem. Henry, jigem Kristen, ngitip bagi long kum uknam pasiat, berbor ngijat berdiri kasi, gidor digani jigem siat kenam. Apo laikor, cultural group juga Paris laikor, gila penom man Muslim. Ia kerja siap kenam, ia kibriu marok, banyak sak burom, sak kenal, ia pada sengi, uwe nagi lemdok, badon nam jangka cai berdriu cungi,
ban persak mau yang ini tak iba kiwan nak benta per joka rekasi bership benta omre tak Kristen tu belum Kristen tu aba ki nong siat kedam ki ba ki trim ki ba ki yo price he ba don tak na we ke sok pedum tai skum wi Allah tu ba dei hang tu ba dei but lagi kenam utau dei nong job dei ha ki Kristen ji ru de se ngitip bagi long kutu kenam siap baik sya kahima beneng kata kahima beneng ke bau jisu la kren dia sneu nak jempule ke benengkom basau pausngi hadin kecing syastom berkecing yap jugu daga bau penpau haki jin sausngi ban kren sipak kahima uble pi kren sipak ke sipak kata kahima uble kata hima ban kumba ule yang lap kedin di benengkok abau keren siap nah gospel kerku Markus nang benengkong dekat katsan kahimau ble kalajang tu kala pemod bentuk dia gospel dia kata silender uyaram sebab kahimau ble Yesus dia lap kata barabau itu kana ru pensiam himau ble galong kubuta gubu unong tong do khao bread ye kejar ban ngat sibur jayo kha ring bat ulah penyaklat pedeng ki do kha ki bapa muslim himau ble la pensiam yu riu bet supa mo pasanglang yu keu pasanglang ban himau ble pensiam yau riu makai leit banti wadik maulanai berkerotam dau lalap la leit banti no iki barok badu thi to mulnai la diu la thi ni lekha baru sedak banti lekha hi kane ke ji tu ju Yesus makan mau play kam de tak suaku kiu syam nan rei ke ji wan ju hi kan banyak lap sepang kata but Yesus ula ye kata hi mau play ke pate hikai ru ke ji dua ju duai kom ne ko pa ji yu ba ne kat long ko ko i karte ni jombe kan wan ka hima jombe fi te de ka de ka ba ni ya la de ka ne ka ba ni im de ka de ka ba ni sngau sa ya ka hima o ple de mu no social ba ke ji social ju ka de ha ki kha do no ji ha ka hima ju ple ya ka ba ka balang kalau kum ka ta hima o ple kalau kum ka met jong ka jom bentar jom Yesus Kristus kubalong mereka ya ada siti jagi biasa sebagai pulih mentan bah kata kecing sengau tu berkecing siapang dan kecing start ke bawah play ulah ini ya kata kaki mau play namar ngin hap sengau tu ya kata kaki mau play kadeke tiu Paulus apostol Allah play ulah ini ya mensim buku yo mensim jo kejing start bar kejing penpau syai ha kejing tu ya kejing itu ya ba dal penpai ya ki khamat ki donut jopi pinduk tip ke kejing kermen sya ke baula khot pi ki kita kispaba jo kejing yo paten buram joku ha ki rupuy ban ke kata kecik krau bom la theo jong ka bor jong hangi ki bange te ke kata kat ku kecik tre jong ka bor krau jong ya ka baula pendep hau Chris man baula penmipa di u nak bayang loong Paulus apostol baula pendem nya ki baro ki jat jong baru la thung yu klido halor jong ki baro nak benta juk balang bat ke balang kamet juk ke jingpura ta bala pendep janai eki baro ti kabalang kadon ni bat kabalang kalung kalang ya ke dipertain Yesus apa kalengka ke baya kidong trei kuduna ban lum ban lang ban bu sei tekikel gimla ban bu saat pertain trei ha kata hima bani kene ke jinglum ke
kejinglang ya keba Jisu mula ya hikai bangin lum ngin lang po kapun ba ngin lai im lang ba Jisu la ai kan long kinong lum kinong ma kumanglius nga gospel matangski ba kikentin tu ke Jisu kren kilong kikentin ban long ya baro khoi ki bangai tu ban long ki missionary ban long ki nang lei kile ki ka hukum tina kene kadau kan mau hagabau pum chun pol baar udai banwan po India ban penkut ya kanika ka sinod jong ki bishop jong dari Asia Ecclesia in Asia hagaban penkut hari India ka sorkar hagdu por ong wat juan yalam seri India ong yo pum jong pol wat nong wan yalam ngimtre ki masayeng lamayong isadon tenrei pum ong yang ha ai ya kane ka hukum dau nong penim pa i chuni Jesus Christ kile bad ngamla ban ong klem daya de ngim ji pen bor ya no ngin habia thu ngem pen bena en rei ngim pen bor ya no makin wan ngihap pen bena hak pen bad ulawan la kawan por India ya kata ke om pan sudon ke yang lama yong im sim la yogi oi kap sim ladon ke jing lengo ya ki ya ki jaga natrai kam dek pun jon bol baar rei dek por jon pop Benedict katri ba la maham ya ke ki te nagai rao hakan ke por ngi ai ko ai dia ku play marba yang ai pi la ai kata dia abu Jisu lo om ya baru ke bawah peneng bakendeu la ai hanga kile namar kata batu penlong sendran ki jaj betriu baro ya kini ka hukum om sim la ai tadi kedua ibu ke pastor kedai na bentabar naga bentabar halak jong benta man la hukum Kristen Katolik long yalam baru dei ban long yalam bade kejing long berkoridor jong kejing long Kristen sa itu hi ya kejing seiso jong kejing Kristen hadu kan no long yalam namar gunung la ban yalam lam dau im syuailati tiap im syuailati ban ndala im syuailati kupa ber kebe ke tham yalam lagi jong ikut dia yalam iwe pada kejing dei prasapa ta yalam kia pedil bagan usaha kejing sakhi kade kejing alam te kade kata ki om ka commission kade kejing ka hukum blai jo constitution neng leit ben alam cai ben riu baro te pen baptis pen long ki kisrat bat om dei tak baptis dei de bat hikai om tu mo dah hikai ki barakhi ki kata baro Allah hukum ini tina kene dau kamalang ke shim ni kene kam hikai ba establish school prepare halor kene lagi sya halor kene hukum je boleh ba ke syai jo ke empat ke syai jo gospel kan ba ji suwa ngan don rekat pi berbor adu ke mawai na ke partai ti ke jing don jo Jisu rekat bagi demba ngimla len kum ki kun Kristen ki baru khoi ni bagi len bagi long ki ka dei ke jing le jo Jisu madau pol loong maklan si roman ke si roman kelam bopra kar balai kuai dau blai ulah kalian jongi manu ban percaya dau blai ulah kalian jongi manu ban percaya ngala iki beroh auto pasyan borena yang aban dia kalau Chris
paniam kalau menjemput. Kordit ya kan? Lada kami alami kos berutrai. Uang pun. Piu sotu iya kata mission. Badi panle. Di kini ya juga missionary journey. Ini kata. Henry kede shwa kade kabau jisu betha. Mo wat pat pet wat piap penjanai shwe lagi. Piap yo kabau jang musim. Wat dong mino na Jerusalem. Hadu bau musim ku wan hiar. Dah musim ku wan hiar na jopi. Pit sakhi nga Jerusalem, Judea, baru gawe Samaria, bad syadu bawai nate. Dia kata ketin sakhi. Nabi dap dah kebuat. Manin nak pelai dari YouTube jangan dia kena kecil ruai. Kemudian ruai bagi kena Saint Paul sekarang. Anda musim ku wan hiar jopi. Bisa dapat, bisa yang sekian saya setelah bertemu. Pak masih buku, pentemai bertemu. Pak masih buku, pentemai jingim juga. Ya kata ni di bantuai, tak baru setiap ada kasih utrai pentekas. Don kibala pun yang ada. Lalu kesedang katakan ubina jom ke musim buku, orang sedang nak mentah. Wadam orang hadu sapu sengi lah, pimlam sapu sengi ru, letak sengi ru, lebih senang kalau mentoi. Rengi di mana? Pak kepada musim itu. Buat pensyaingi, pengin yo yang kita start. Kebal orang agak siti kepa, Paulus keren mentada sengi. Ba anda, upa juga buram, usa IP yang musim kita start. Bagajing pempau syai, hagajing itu ya Syai ke dalam jopi, mana balap bersyai ke dalam jopi. Dari tamu musim aku, di ngem nombor penap hadu kasih pentekos, ban yo yang terjadi syai dulu. Man kasih habis yang syai dulu. Ini habis tu ekicin kermen ekicin ekicin. Bahap pedang kiai berkoi ke dalam ekicin kermen. Namaru Jisu, umpa ingin mengasador bertei. Hendrai mengasador rengkat hamdeng. Ngandon rengkat pi berbor hadu panawai nak bertei. Di kebun lawai nak bertei unang doncur kan bengi. Subuh ing kau tahu. Ba na lawai nak bertei le dengan don kan pi pim non kam syu bang uslai. Ini syombam lang akan kami kawai beneng. Di mentak sengi ye syombam ye utrai lagi ulang kenyang. Dia mau ucing kenyang. Ban ngi long be syombam kat ngi kemen ngi nom don kan snow snake ki pa chu play ki pa trang dik dik ban yo ban syombam kan utrai ban yo bam kan ada Jisu penbiang ya ki pa chu play ha jingbam kan jam sip juga kecil cu ni don hanu panai ubas ni buram adu kata-kata ke Maria tu Oi tasngi Blay bersawan kum ke Paris ledai bantuan kepersian Maria Ray ngin hap sakit kata pergi paju Blay terang dik apa nga sutu yang itu katukan dia melawan dia pa wal ngadam dari semua sisa dia pun kilong yeng besar kiba perkat tip kepadar kiba lagi Tegi hagi seng jogging kilong ing sabro kilai penong kila penong kecil. Teng ada semua sisa yang baju play kat tajuk indo. Bad kibalawan ra kecil penong kecil baar hagi atlik at bolong. Te tuble berkudo iki idwain tajuk kiro bad ngi skam bo play usailat iki. Si hagi bangkut jodoh benai Au benai jom pada nut kita untuk Yesus mengilapan wan apa imani lesi hadir kom kiba kap sorkan ke ibet ini bangin benar buram semua buram yo presiden juga Amerika di governors kiwe kipsim labu ya kayi mani kum ka essential place tian remenin i ba wala dolong nuru presiden juga Amerika Trump berkata
Ulang ong bahabu Amerika kaya maniru kadai way na ki essential place. Kuma pilih tit cimbang, kuma pilih tit village hospital. Kadai menong ka essential place. Te ya kaba kibru kidon kampalan. Hi te ngidei ban bu ya kita ka social distancing. Bang aku abar komen handi. Ya kaba way UMLA Katolik cengi. Hai, don bon ki balan hibe ni namar na demokrasi assembly berbuat duai. Ngeroyo. Ban nga duai ba gide berdua syu kambon ki UMLA ki berduai. Ki bahasa cengi. Atep ibarat dalban. Sya cengi. Berduai, boleh tim jumlai. Negeri kita kata kalau kecil sakit. Kecil sakit bagi sakit kubu Kristen. Apa deng kecil persya, apa deng kecil bom foi. Tinggal try ulang kan usah kau kita jangan jepi. Itu bagi dia berduai. Bangin don kata ke seluruh. Kum ki neki apostol. Adin bagi layo ibu semukoi. But idea lah macam macam. Matya. Drai ngin penpiang itu mau try. Ngin declare yaki manage makin long essential. Ngin pleno yaki manage. Ngi hak wasapa ki don jaga. Bagi lendok le turus ki paking lot teteter. Penong yaga mas itu. Tengah try. Kita kipai cungi kita depan. Ndai belum doa kapal. Kipai cungi depan pusat kami. Pusngel ke sorkan. Ngiran kaman rumbiak ki mana itu. Tiada kali kesengi kiu di susah beneng. Nak ketu ya baru kau kipai cungi boleh. Bagi pusngel ke sorkan. Bangin sama di kirul ki an juga social distancing. Nanti kita depan room no. Dia tu boleh juga cie, boleh don kan bengi. Don kan bengiru om dei temban penkot yang ini nang liupan rei banyak dai ni mo ndagi wani made rum ni nang ile cio na pide liupan pide opam te nang ne da wani mane ke dia da ju try lu khap krau shu any ro Jesus lifespan berubah.
ingin tian bagi ingin wan yang kam jamet jam sim jom Kajubab jumpi kalau ni kerpat me kutra na kebenta pa bukhon jungi ki bishop jungi baro kilekdo berkigetekis balik ba kacing dua syurham baganduriap kacing tho bukhon kinduk nangsan kacing tiap yau jisu kenang banduk benar yau haki breu baro kibat bapen mi so terhai ni kerpat yang mi kutrai na kebenta kene kerempai kristal jungi bagi duk ken mau barbor bagalenti boleh kotam sebning kalong daga bayalam kiwai pat syaga jing penim ni kerpat yang mi kutrai na kebenta iwai pa iwai nangi bagi duk skau slur ban iem kom ki kristal masisya kaba berkhat ki bainok makrau bala pen kre na kebenta jungi hapneng ni kerpat yang mi kutrai na kebenta ki kristal ki basyo du jingkermen bagin dum kemau au jisu udon leter hajat jungi ban pan cikerap na u ni kerpat yang mi kutrai na kebenta ki breu baro bagin dum saskor ya ukris ubaterwa jingmap ni ki pop jungi ban ai ka jingim jung mensim ban ka jingmen bom jugun hapneng ni kerpat yang mi kutrai Bamen priang hon ye kicing ai go edem jong ija senta nongrum men ai nongloy kicing ko jikia urai Bamen kerku kerdo ye cibai dekha badi alven dekha hagas ki kha kiciki men ai kicing yang hai juko di mesim belkhan no baro kapta bi gom bo palki minong lang ni kerpat ye be tra Thou praise cry Jongi. Line New Star. Doai ngi kepat ba
ngi ki khot chu ngin snow shine but bo chabau ba ma u don kle bu dom se jogi na margata ha baladam yar na jikmen paska man lagari malagajai putri kerisa na jikmen badwan ki bor beneng peringkat ki hon angel ki ruai lang ki ruai klep ko jam ke buram ke jembe kat baki pena Dai shisha melong bukoi kutrai katme jami bukoi baru. Namar kata ngikan pa jami do bukoi tentang kini kijituan jami. Degwa phai umsim jami bukum jer. Bagi duk lalong ini kamen kasna jukutrai jami Jesus Christ. Hagapon balatino pada mons no. Pediang ini disyak situ, ulah shibyu, pada baik ku yeme, ulah kejai, ulah ay lagi semran wong, tu shib batu bang nak kene bang, namar kene galong kang menjo, ia keba NIT na kebenta jampi. Hagi jugur kaum nalai ba, lashe mega kuri pada bayu biang ini. Lai ga lagi semran wong, tu shim batuti nagane bibaro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga, janga jutang batumai babam janga. Ia kaban permi nang bentai jompi pada bentai babon. Ia kaban maaf kipot, tule ngade kejumaya jong kejungai. Dag masnauren ngi berpad ini. Bangi bayo benda met snam press. In long penetali away no mensim.
Tukan mau utrai ke malam ke jumbe dalam priang sekelap te. Penjanai ke hati cengi ringkat Baru Francis Bapu cengi Diocesan Minister cengi Bat Baro Kidengdo. Tukan mau lemro ikin men ki para syurang berkente ki balayo tia lagi bukan men ya ke jumbe ba. Di baro ki bala flatno ke cengi snake jumbe. Dia ki syugi syai mat jumbe. तो इसने एक बार tapi ia ibu yang ada ibu kecil cinta kecil. Ia keparis kecungi, ilong yang sebaro, hamta mengira ke, ia keski burung juga Maria berharap Kristus. Ai kecil shit mensiap keparis, lain agama keski keski musmen. Nang baringkat buat Maria testi buku ke jumle. Joseph buku kurim jongka. Ke apostol buku buat boro kiru ko ke melapas ko bahai be patek. Ngindu belum ke babet menyo mentalem ha be embam juga. Buat begini roh penon buram be dau pun jombe u Jesus Christ. Dau lembatu padhau. Long meu bleu pa bulu, ha kecil long away jauh bersih bulu. Baru aku pulang kecil long, junam lah junam. Amin. Kumpul hukum ini dah menang penem berkumlah hikai kita kecil blay, nindot bantuai. Kukupa sugi, bah bleng, long kukupai ketem kecil, kenapa kau mas?
Deus kem mengadon rengkan bepi berbon adu kebawai no bertai. Tu gini. Kublai berimbon berok bayam junam meu bailan itu kiba hasla perthei menkatai kie kiba kejam lei tuai ki kepat ba jisrahem jong ki kublai kristan kejungi kan yala mengi syakata kejaga hagba ya kejinglong do kejungi lapnya so kami dau kristai Bekli bagi orang yang kerku berkepan, Kublai berimbon berong kerku yepi, nabah hagane kasngihi, kod memerwai juku lakiu syabne, budlo play nak bentar jungi, ya galanti berkiu syabadon mau. Don IP yang jungi menyui, yau kres kubau kumbal layui dari segera, dia kejungi pat kejungi. Bakumta abang wan kumunong bisya penpau ya lati hali wa is a junam buat bapi balangge ba nasyom penpa kuram kuju pienduk tip da gejin kemen ya gejin perulom juku ya gejin pula penisa bapi hadu bakut kebon buat gejin ku jumlai berimbon warok pa berumpun berumpun siapun kan hiar lalu jumpi berkata sah pi juno. Ini ruai kecuai jom ke Maria Yesuti. Harus pasang sah.
ที่กุมันเป็นกันมาวิพีบาberbol dengan kali jumlah jom kecil top kiti, teman-teman kita jumlah yang kita tengkap kilapan top kiti sebut sudut ni kilapan wan dia juga ini why ten kiti, pada kalai pelterik jadian isi saja, sedot kecil lalu play jom kecil ham kiti. Wala nak kita jumlah kita melakukan wadro, insalat lagi. Dari pi kita jumlah kita melakukan toy, but why apa ini lima, ten kita jumpi, but ini insalat kita bulan buram, kita berjanji biar, jom kalau kita beri sesaja, nak benda berkut yang benar, jom kamaria disuti. Kejiran jungi kalau bertek jutrai, kublai kumaria, Kejikan ku jumlah berbor berau